हाँ हाँ फोन कर ले 5:30 खोलना डर चलो खोले डर अच्छी से ही कबाड़ खोलता था बा ना ना कहीं मु कहीं सिपुन डाक कहीं कोई कबाड़ खोल आस हाँ कृष्णा पड़े कृष्णा रे आइले सांग से ये सब आमर प्लान थी बहुत सही हाँ ना ना वो घरे बहु सिपुन गाय डाकुन बहु बहु सिपुन गाय डाकुन सिपुन डाकुन बहु या सिपुन डाकुन किसी जान तमें जान मामाली किसी जाना है मिछ कथा सी आसी संजय बेलू पहुँचा फ्लाइट भुवनेश्वर रहा पड़ा कलिकता वर्षा बिजुली घड़घड़ी दुनिया बोली से नहीं पड़ला कलिकता फ्लाइट वाला कलिकता वर्षा रे लैंडिंग करी बोल ना कलिकता नहीं गला हां एटी घंटा रे यात्रा को जाई तू देखा आसी सकाळ तो ये के हां सकाळ रे यात्रा को जीवन सेइता ना मन कहला यात्रा जीवन रही सिपुन बाटर फोन करथिले बा सिपुन फोन कर जीवन नै मु कहते सोई ये केतर आसी करे तो एडी की बॉडी नरी काय मामाली काढे गला मामाली यही बड़ा खुशी रा न था दादा कई के आइले बड़ा खुशी रा न था मामाली यही मीटिंग टा थिला ए जो मीटिंग टा नै मीटिंग टा ए जो कहले नि मीटिंग अछि ए मीटिंग टा सब जानी जन ये जानी छी ये गाठला कि मत कहला हम किसी बुझी पानी बापा बापा जो फोन करी सजोड़े कहू छाती मत को कहले जना सब हम जानी दीदी कहू जानी के को दिन आसी बापा को ले शांति बा आसी ना ए मिते मत पता जानी बहु मन पता मन बापा को तो से कोई जानी मु भी आश्चर्य होई बापा मत इमिता कथा करछन को जी बापा मत को जानी साढ़े 12 मामाली कबाड़ खुले डरी गला पूरा बाबा नाना सीधा गला फोन को कौट है केते राती है सीधा गला फोन को ए फ्लाइट पे एते डेरी ना
ବାପା କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁ କହୁନି ଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରେ ବାହାରିବା ନା ମାତ୍ର ସରିଗଲା ନା ଛୁଟି ନା ମଜୁରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା କାଲି ହସ ସନ୍ନି ନା ସି ଆସି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ନା 6টাରେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ କଲିକତାରେ ମୁଁ କଲିକତାରେ କ'ଣ କହିଲେ ରହିଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ନା ନା ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7টাରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ ମତେ 10 ଧରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କାଲି ପଚାରୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ 10 ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା 6 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଆସି ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ ଆସିବେ तो ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାମାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଫୋନ୍ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବା ବୋଉଙ୍କୁ ସକାଳେ ଅନାଦି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ରଖା ହେଲାନି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଏମିତି କହିଛି ତମେ ଏଠି ଥିଲ ବୋଲି ଆସ୍ତେ ବାଟରେ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଛି ଚିକେନ୍ କଥା କହିଲି ନା ତାପରେ କହିଲେ ଚିକେନ୍ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଆମର ମୁଁ ବାପା କହିଦେଇଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ ବହୁତ ମୋ କଥାରେ ହସିଲେ ସିଏ